Hi everyone, welcome back to my channel. So my family members kon sab kinik ase I was on bhal thakoi na. So ajum moi Chishi Motors te ahigina ase. Amra notun ahigina ase gobra banai dibo kana aise. So apnan ge price kan bi details di dibo aro last time manu video dhala te bishi dam ase goina puisile hole response bishi bhal paise goina janai di ase. Ena kori kina aro this time takan dam do namai digina ase aro apnan ki dikhai dibo price kining ase aro apni kan description de takan la phone number dibo de apnan contact koro paro ar takan Chishi Motors koina takan YouTube channel bi takan notun khule ase so apni kan idula link de moi apnan ki description dibo to itu apnan tate channel jaina sabo parbo takan la notun ki gari kan aibo ki bike kan aibo takan tate update kori dibo de aro ekta aptan koi dibole mon thada kun bike lobole aise golibe Castrol laga mobile ekta takan free dibole ase kona dibi janai di ase kun scooty bike lobole abo tenke mobile takana side pra ekta free dibo aro apne kan nijor dhalo parbo de apne ki dikhai dibo location aro ekbar koi dibo Thaik block 7 yader jaishugule to thik petrol pump osode building ase ena kona itu jate Chishi Motors koina ase aro na takala tade ase takala tire la dukan ase gari bike kan ite ase aro itu to koi asugule to tade apni kan aisugule to Zoological Park jai aro yeba thilik hoi jai ena thik eto gate pra aisugule to itu jagate asugule janai jase I bi moi bitor ba start koribo so itu pra start koribo जैसे TVS लगा स्कूटी Jupiter ina ona itu to apna sab hobo itu to Nagaland registration ase tenki dikhai dibo aro itu laga to 2021 laga ase itu apnan condition kan sab parbo apnan sai de aro itu to tagan 58000 de dibule ase aro de negotiate bi hobo itu koina janai dese itu aro ase kuti Yamaha ase itu apnan sab parbo condition is sab parbo de aro itu to ase itu Nagaland registration ase ena itu to 45000 2018 laga ase 2018 year 2018 laga ase aro itu to 45000 de di dibole ase de aro itu negotiate hobo ase ena kurina man daro itu dikhai dibo de itu Yamaha laga ase aro itu to 2000 kite ekbar gari number to sell hobo 8829 yes itu ase itu to 2018 laga ase scooty Yamaha la apnan condition sab parbo aro itu to 46000 ase ena 46000 de tade negotiate pe hobo kana apnan ki janai di ase itu late aro Royal Enfield ase apnan sab parbo itu laga ase apnan sab parbo de Thunderbird koi itu to apnan ke 2019 laga ase aro itu 90000 de hoi jabo 90000 de apnan ki dibo ena kona itu be negotiate hobo ka ase itu de apnan ki dibo R15 na apnan sab parbo aro itu to 2022 laga ase 2022 la ase itu to 1,30,000 hobo itu be negotiate aro takan itu be notun hal dibule ase itu kan bi notun hal dibule ase takan aro itu kan bi pura notun ai jabo aro agela tire do pura brand new ase gana janai jase aro itu la to 1,30,000 ase hole bi negotiate hobo aro year do 2022 laga ase next day apnan ki dibo dikhai dibole mon ase Royal Enfield apnan sab parbo condition do ena ona itu do year do 2022 la ase 2022 la ase apnan sab parbo apnan looks kan da apnan sab condition aro itu do 1,50,000 ase 1,50,000 hobo ena itu do negotiate hobo kana bi janai di ase apnan itu sab parbo de next apnan ke itu dikhai dibole mon ase Nagaland registration ase itu apni kan aro itu to sabi apnan sab parbo de notuni ase pura notun ase aro itu to April de lo laga ase de 2025 April laga ase 2025 April laga ase aro itu to
de 500 kilometer hi jegna ase de ejila jana apnan ahigina check koribi aru etu to 1,20,000 ase tadi negotiate bi hoi jabo apnan sare pura brand new eta April May na April de ola la ase 1 month half hoi jaise apnan sabor pure pura black te ase na ona brand new ase de aru etu calendar khali 500 aru April 2025 te la laga ase itilate 9427 apnalo dito ase eto 2020 la ase classic 350 Royal Enfield classic 350 itilate apnan sa parbo looks kando sabe bhiman to ito apnan ke 1,20,000 abode 1,20,000 tadi bi negotiate hobo gana janai di ase aru itu to 2020 laga ase de apnan ki to janai di ase itu daro Assam laga Apache dan ki dikhai dole mon ase 9541 okay itu to 20 TVS Apache 2022 laga ase ena korina itu to 90,000 already negotiate hobo gana janai di ase dibe eto na bishira aro Royal Enfield apnan ki dikhai dibo Nagaland la registration the 2435 gari number 2435 aru itu 2011 laga ase ena ona itu to 67,000 hobo de 67,000 aru debi itu negotiate hobo gana janai di ase to de ban aro itu dikhai dibole mo ase apnan bi disawra Assam registration ase for gari number sare moi 2723 de itu 2019 la ase Royal Enfield classic 350 2019 laga ase ena to 97,000 hobo etu bi negotiate ase gone janai ase aru taun daro bike kan notun notun be ahi ase aru itu kon itu lobo na itu loss na hode kon itu lobo itu loss na ho kelle April 2025 April la ase kilometer 500 diniga use cholai na ase aru 1,20,000 de dibo tadi bi negotiate hobo gana janai ase de ena moi edur bike kana dikhai dise so apnan itu phone number description dibo apnan tan ki contact koribi de